जय श्री जगन्नाथ। नमस्कार। सकाळ खबर जनभिजन आपण मानक जनाऊँ हार्दिक अभिनंदन। आसतु कि देश विदेश कि गुरुत्वपूर्ण घटना पर नजर पकेबा पूर्व आज रही कौन रही बर्तमान 17 तारीख यही 17 तारीख मंगलवार कौन रही पाणीपागर खबर आसतु पूरा भिजुआल सहित खबर पर टिके नजर पके नवा। दर्शक बंधु बर्तमान ओडिशा रे कलबल करुछि कुहुड़ी घन कुहुड़ी रे बर्तमान ओडिशा रे बर्तमान बेहाल एवं अस्तव्यस्त लगुच बर्तमान जीवन जापन एठी मुह को मुह दिशुना बर्तमान जहाँ जारी रही शीतर प्रकोप शीत प्रकोप सहित बर्तमान कुहुड़ी घन कुहुड़ी रे बर्तमान रही ओडिशार स्थिति बर्तमान जहाँ अपडेट खबर सामना को आसूची दर्शक बंधु बर्तमान आमे जो दृश्य आमे आपण मानक देखौचु पाखापाखि भारतर प्रत्येक राज्य रे प्रबल वर्षा को नहीं मध्य सतर्क सूचना जारी करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। भारतीय पाणीपाग विभाग कहवा अनुजाई ओडिशा रे बर्तमान कुहुड़ी सहित प्रबल वर्षा को नहीं मध्य सतर्क सूचना जारी करथिले मध्य बर्तमान घन कुहुड़ी रे बर्तमान दृश्य मान होछि एभली एक स्थिति रे बर्तमान जो लघुचाप जनित वर्षा श्रीलंका रे बर्तमान जहाँ रही 48 घंटा मध्य श्रीलंका प्रबल वर्षा को नहीं मध्य सतर्क सूचना मध्य जारी करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। कोलंबो रे बर्तमान जो भली रही लघुचाप जनित वर्षा को नहीं मध्य सतर्क सूचना जारी करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। दर्शक बंधु आमे किछि विजुअल माध्यम रे आमे आपण मानक पाखरे रखुछु देखंतु किपरि भाव रे रही वर्षार तांडव लीला बर्तमान स्थिति बर्तमान ओडिशा रही यार बेहाल किपरि भाव में या मुकाबला करा जाय परिबो एवं समस्त को मध्य सबु जिलापाल को मध्य चिठी करा जायछि किंतु एठी बड़ कथा हेउछि अन्य राज्य मानकरे जो भली वर्षा को देखिबा को मिलुछि सबुठारु दिल्ली बॉम्बे गुजरात महाराष्ट्र तमिलनाडु एई स्थान मानकरे प्रबल बर्तमान वर्षा हेबो बोली मध्य आकलन करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। बिजुली सहित घड़घड़ी सहित वर्षार मध्य थिबा पई बर्तमान आकलन मध्य करुछि भारतीय पाणीपाग विभाग। दर्शक बंधु किछि विजुअल माध्यम रे आमे स्पष्ट करुछि चित्र जो चित्र भारतर पाणीपाग विभाग जो पूर्वान करिछि पाखापाखि राज्य रे आहुरी 5 रु 6 दिन काल वर्षा एवं अदिनिया वर्षा सहित कुहुड़ीर मध्य दृश्यमान हेबो किंतु आमे जो विजुअल माध्यम रे आपण मानकु देखौछु दर्शक बंधु देखंतु ओडिशा रे किपरि भाव रही यार स्थिति आकु नै भारतीय पाणीपाग विभाग जो पूर्वान करिछि पाखापाखि आहुरी 5 रु 6 दिन एभली राज्य मानकरे प्रबल वर्षा को नै मध्य सतर्क सूचना जारी करिछि दर्शक बंधु आमे कहि परिबा जो ओडिशा जो भली ओडिशार लघुचाप सृष्टि वर्तमान हब कि नहीं ता मध्य स्पष्ट करिना किंतु एभली भाव जो भली परिस्थिति रही ओडिशा रे जो लघुचाप जनित वर्षा एवं कुहुड़ी रे दृश्यमान हेउछि सबु जिले रे वर्तमान दृश्यमान हेउछि कुहुड़ी किंतु आज जो दृश्य आमे आपण मानक पाखरे देखौछु जो भली अन्य राज्य मानकरे प्रबल वर्षा तुहा को तुहा वर्षा मध्य जारी रही ता सहित बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा मध्य जारी रही किंतु एभली एक परिस्थिति ओडिशा परे विगत 2 मास पूर्व मध्य ओडिशा परे एभली एक परिस्थिति सम्मुखीन होइतिला कारण एभली एक लघुचाप जेतेबेले जनित वर्षा ओडिशा परे रुहे ताले निश्चित भाव में आमे कहि परिबा आमे भारतर प्रत्येक लोक माने एवं ओडिशार प्रत्येक जनसाधारण मध्य टिके भयजित होंती कारण एभली एक परिस्थिति रे ओडिशार सबु वर्षा को नहीं मध्य रही तार स्थिति वर्तमान ओडिशा रे जो वर्षा एवं वर्षा को नहीं वर्तमान जहाँ रही आकलन करुछि भारतीय पाणीपाग विभाग ओडिशा रे प्रबल शीत सहित वर्तमान कुहुड़ी वर्तमान देखा मिलूँ किंतु दिन में आज प्रबल गरम अनुभूत होता ए गरम सहित प्रबल शीत ओडिशा पर देखा मिलूँ किंतु अधिकांश जिले में आम जदि कहीपर भद्रकर बालेश्वर कटक पुरी गंजाम राउरकेला ढेंकानाल संबलपुर बरहमपुर यही स्थान मानक प्रबल वर्तमान शीतर जारी रही दर्शक बंधु ये शीत सहित अदिनिया वर्षा जदि हुए ताले निश्चित भाव में कहवाक गले पुणी एक शीत लगे किंतु एभली जो कुहुड़ी आज जो भाई कुहुड़ी दृश्यमान होता दर्शक बंधु कुहुड़ी आज प्रबल कुहुड़ी रे वर्तमान ओडिशा बेहाल परिस्थिति रही किंतु एवर्षर सबुठारु बेसी
ଆଜି ଯେଉଁଭଳି କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ କୁହୁଡ଼ିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ମଧ୍ୟ ଏହି ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଏହି ଥଣ୍ଡାକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ତାର ଆକଳନ ମଧ୍ୟ କରିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଖାପାଖି ବର୍ଷାର ଅଧିକ ରହିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ, ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ରହୁଛି ନା, ତାପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ଷା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଓଡ଼ିଶାର କିପରି ଭାବରେ ବର୍ଷା ରହିବ। କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେଉଁଭଳି ଫେବୃଆରୀ 28 କିମ୍ବା 26 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏକ ଯେଉଁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହି ସମ୍ଭାବନାକୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ତାର ପୂର୍ବାନ କରିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଖାପାଖି ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କାରଣ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ 3 ମାସ ରହିଲା, ଯେଉଁ ଫେବୃଆରୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ ଆଉ ଏପ୍ରିଲ, ମେ ମାସ କଥା ଯଦି କହିପାରିବା, ମେରେ ମଧ୍ୟ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରବଳ ରହିଛି, ସତର୍କ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗୁଆ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ବା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ସକାଳରୁ ଦେଖାଉଛୁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ 17 ତାରିଖ, এই 17 ତାରିଖର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ 17 ତାରିଖର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ବେଶ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ସକାଳର ଦୃଶ୍ୟ, ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି କୁହୁଡ଼ି ରହିଛି, କିପରି କୁହୁଡ଼ି କଲବଲ କରୁଛି। କୁହୁଡ଼ି ସତେକି ବର୍ଷା ଭଳିଆ କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି। ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ସକାଳୁର ପ୍ରବଳ କୁହୁଡ଼ିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେହାଲ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା। କେତେବେଳେ ବର୍ଷାର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ସାଜୁଥିଲା ବେଳେ କି ପୁଣି କେତେବେଳେ କୁହୁଡ଼ି ରହୁଛି। କାରଣ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଃଖ ପିଛା ଛାଡ଼ୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ କୁହୁଡ଼ି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଲବଲ କରୁଛି। ଏବଂ କୃଷକ କଥା ଯଦି ଆମେ ମନେ ପକାଇବା, କୃଷକର ତାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରବି ଫସଲର ବେଶୀ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହି କୃଷକ ରବି ଫସଲ କରି ତାର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ପରେ ରହିଛି, ଯେଉଁ କୃଷକର ଯେଉଁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଥିବା ଫସଲ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଡାଲି ଜାତୀୟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପନିପରିବା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ଗଛର ଯେଉଁଭଳି ବଉଳ ଗୁଡ଼ିକ ଧରିଛି, ଆମ୍ବ ବଉଳ, ତା କୁହୁଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଛି। ଏତେ ଜୋରରେ କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ, ଲାଇଭ୍ ଭିଜୁଆଲ। এই ଲାଇଭ୍ ଭିଜୁଆଲ ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ଷା ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି। এই କୁହୁଡ଼ିରେ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ମଟର ପରିବହନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହୁଡ଼ି ପାଖାପାଖି ଆହୁରି 4ରୁ 5 ଦିନ ରହିବ। এই 4ରୁ 5 ଦିନ ରହିବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ତାହା ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ କଲବଲ କରିପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ ମଧ୍ୟ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ ଆମେ, ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି। ଗୁଜରାଟ କଥା କହିବା, ବମ୍ବେ କଥା କହିବା, ମାଡ୍ରାସ କଥା କହିବା, ଏହି ସ୍ଥାନକାରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଝଲକ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ ମଧ୍ୟ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀନଗର ଅଛି, ଶ୍ରୀନଗରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ତାହାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା, ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଏଭଳି ଏକ ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କାରଣ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ବର୍ଷା ସିଜିନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ମାର୍ଚ୍ଚ ଆଉ ଏପ୍ରିଲ ଆଉ ମେ, এই 3 ମାସର କାଳବୈଶାଖୀର ତ ନିଶ୍ଚିତ ଓଡ଼ିଶା ପରେ ରହିବ ଏବଂ କେଉଁଠି ବର୍ଷା ନଥିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘୁଟି ଆସିବ, ବର୍ଷା ହେବ, ଧୂମ ପବନ ହେବ ଏବଂ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ରହିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ତାର ମଧ୍ୟ ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛି, ଓଡ଼ିଶାର କେତୋଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ଯାହାର ଆକଳନ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନେଉଛୁ, ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଭିଜୁଆଲ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିଛି, ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିଛି ଏବଂ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ରହିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଘନ କୁହୁଡ଼ି ସହିତ ମାନେ ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିଛି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି 4-5 ଦିନ କୁହୁଡ଼ି ରହିବ, ଏହି କୁହୁଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେବାର ମଧ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି। ଆକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ପୂର୍ବାନ କରିଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି କୁହୁଡ଼ି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରେ, ଯଦି 5ରୁ 6 ଦିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରୁଛି।
কিন্তু আমি যে দৃশ্য মাধ্যমে আপনার দেখাউছু আকাশ আজ মেঘাচ্ছন্ন সহিত হালকারু মধ্যম ধরনের পবন বউছি এবং শীতর আজ সন্ধ্যাবেলে রয়েছে এবং পাণিপাগ বিভাগ তরফর যে পূর্বান করেছি বর্তমান ওড়িশা পরে তার বর্ষার পরিমাণ কমিব এবং তাহা বর্ষা ହେବ ନାହିଁ কিন্তু শীতর প্রকোপ সহিত অদিনিয়া কুহুড়ি আহরি পাখাপাখি 4 দিন রহব বলে আকলন করুছি।